बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबह से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, 2 दिन के वक्फ़े के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। असल उस वक्फ़े की वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, इसके अंदर ये कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ नूरा कुश्ती है तो बेजा ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इमरान खान की असल जो ताकत है, जो इमरान खान है, ये इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। और पाकिस्तान की जो कानून है, जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आनी चाहिए, वो सारी की सारी फार्म 47 के कब्ज़े में है। बाकी रही ये बात कि मरवत ने ये कह दिया, अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार तकरीर कर दी, फ़लाँ ने ये बात कर दी, फ़लाँ ने छक्का मार दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। तो ये सारी की सारी बातें हैं। ये इसलिए भी बेमानी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का थीम है, जो मेन सेंट्रल आइडिया है आम आदमी का, अवाम की जो ख्वाहिश है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान की रिहाई हो, इमरान खान की सियासत के अंदर बिल्कुल बग़ैर किसी रुकावट के उसकी शिरकत हो, और उसके बाद पाकिस्तान का जो निज़ाम दुनिया के साथ चल रहा है वो चलना चाहिए। लेकिन उसमें अभी तक कहीं से कोई ऐसी रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जैसे सख्तियाँ थी जेल में मुलाकात की, वो सख्तियाँ तो ख़त्म हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने उन सख्तियों के बदले फिर इमरान खान की जो असल बात थी, जो कई सहाफ़ियों के ज़रिए से बाहर आती थी, वो भी बंद कर दी। अब जो सहाफ़ी मिलने जाते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते, और अगर जो हैं भी तो वो इतने कंप्रोमाइज़ हैं कि वो जस्ट अपनी फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। और आज की जो असल मकसद है आपसे बात करने का, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो पैदावार है, और ये दोनों नस्लें एक ही टाइम में इस वक्त जमा है पाकिस्तान के अंदर, उस पे बात करने के लिए मैंने कहा मैं आपसे कुछ शेयर करूं कि किस तरह से वो मीर जाफ़र, वो मीर सादिक, जिसने एक ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया, दूसरे ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, लेकिन कुदरत ने आज के दौर में पूरे माजी की कई सौ साला तारीख़ के जो फस्तायत थी, जुल्म था, बर्बरियत थी, गद्दारी थी, मुनाफ़कत थी, सौदेबाजी थी, ज़मीर फ़रोशी थी, वो सारी की सारी आज के दौर में गट्ठी कर दी। ये मीर जाफ़र, मीर सादिक मीडिया के अंदर भी मौजूद हैं, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक सियासतदानों के अंदर भी मौजूद हैं, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद हैं, और अदलिया के अंदर भी मौजूद हैं। वो जज, वो फ़ाइज़ ईसा जो यहाँ पर किसी को बोलने नहीं देता था, जो बार बार हर बात पे ये कहता था कि अगर किचन की हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ना जाएं, आज वो अल्लाह के उस कुदरत के निज़ाम में है कि वो अगर कहीं जाता है तो अपनी गर्दन शतरमुर्ग की तरह गर्दनों में अपनी जो वो पाँव में दबाकर, रेत में दबाकर अपना सर वहाँ से निकलता है, और फिर पीछे चीखने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन खैर, बात मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान में एक प्रोग्राम था जिसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक की नस्ल से ऐसे टाउट जो बैठे होते हैं, जिसमें मुबश्शिर लुकमान था, और वो कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की तलबा और आम आदमी से सवाल ले रहे थे। उस प्रोग्राम के अंदर एक बच्ची ने सवाल किया, जिसने ये कहा कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, इमरान रियाज को सज़ा दी गई, इस तरह से यहाँ पर जितने भी साफ़ी हैं उनको मारा जाता है, और इस पे आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन वो मुबश्शिर लुकमान जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नवाले के लिए सब कुछ करता है, जो इमरान खान के साथ था उस वक्त तक जब इसे उम्मीद थी कि शायद मुझे ये हड्डी दे, लेकिन जब इमरान खान ने या उसके निज़ाम ने उसे हड्डी देने से इनकार किया तो वो फिर उसका मुखालफ हो गया, और फिर वही वाला सलूक करता है जब किसी को अगर हड्डी ना मिले तो वो क्या करता है। मुबश्शिर लुकमान ने कहा, उस बच्ची को ये जवाब दिया कि आप बाइस हैं, आप हकीकत को नहीं जानते, आप एक बात क्यों करते हैं कि अरशद शरीफ और इमरान रियाज की बात क्यों करते हैं। यहाँ पर तो असद तूर को भी सज़ा दी गई, उठाया गया, यहाँ पर तो मतियुल्लाह जान को भी उठाया गया, यहाँ पर तो हामिद मीर को भी गोलियाँ मारी गई, यहाँ पर तो अफसार आलम को भी गोलियाँ मारी गई, इस पे आप क्यों नहीं बात करते। और जब वो बच्ची दोबारा से यहाँ का जो निज़ाम है इस मुल्क का, चाहे वो किसी दफ्तर का हो, किसी इदारे का हो, किसी महकमे का हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो, वो जब सवाल को दोबारा से एक्सप्लेन करने की बात आती है तो यहाँ का जो डिक्टेटर बैठा होता है, वो डिक्टेटर फिर ये कहता नहीं बस आगे बहस नहीं करनी। तो उस मुबश्शिर लुकमान को उस बच्ची ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन मुबश्शिर लुकमान के ज़हन में ये नहीं आया कि जब हामिद मीर को गोलियां मारी गई तो क्या उसकी माँ, बहन, बेटी को उठाया गया और उनको मारा गया? क्या जब
اس اسد طول کو اٹھایا گیا تو کیا اس کی ماں، بہن، بیٹی، چاچی، تائی، ماسی کو اٹھایا گیا اور انہیں بھی اغوا کیا گیا؟ کیا جب اسے ابصار عالم کو اٹھایا گیا تو کیا اس وقت بھی اس کے خاندان کو ٹارچر کیا گیا اور ان کو اٹھا کر دھمکیاں دی گئی؟ اسی طرح مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تو کیا اس کے ساتھ اس کی ماں، بہن، بیٹی اور رشتہ داروں کو بھی اٹھایا گیا اور ٹارچر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ یہ جو ارشد شریف کی اور عمران ریاض کی جو بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم، اور سارے کے سارا صحافی جو میڈیا ہے وہ خاموش ہے اور وہ یہ کہتا ہے باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو اس مبشر لقمان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ تو ٹھیک ایک چمچہ ہے، تو ہمیشہ وہی کہتا ہے جیسے تجھے جس طرح سے ہڈی ملتی ہے، کیونکہ میر جعفر میر صادق کا کام بکنا ہے، دو نمبری ہے، غداری ہے۔ لیکن کیا ارشد شریف جب اسے تنگ کیا گیا، اسے یہاں پر اس کی زندگی تنگ کی گئی، تو کیا صرف اسی کی گئی؟ اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس کی بیویوں کو کس طرح سے ٹارچر کیا گیا؟ اس کے گھر میں کیسے دھمکیاں جاتی تھی؟ پھر اس کے لیے پاکستان میں کس طرح سے زمین تنگ کر دی گئی؟ پھر وہ دبئی میں گیا، وہاں سے کس طرح سے پاکستان کی طرف سے دباؤ ڈال کر وہاں سے اسے ہجرت کرنے پہ، نکالنے پہ مجبور کیا گیا، پھر وہ کینیا گیا اور وہاں جا کر اسے شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ چیز کسی باقیوں کے ساتھ ہوئی جو تمہارے چمچے جن کی تم بات کرتے ہو؟ اب اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ عمران ریاض کو جب اٹھایا گیا تو عمران ریاض کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا یہ اسد طور یا کیا یہ حامد میر، کیا یہ ابصار عالم یا یہ جو مطیع اللہ ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ ان کے ساتھ اگر ہوا تو پرسنلی ہوا، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو نہیں چھیڑا گیا۔ لیکن عمران ریاض جو زندہ ہے، اس ملک کے اندر ہے، اسے کس طرح سے ٹارچر کیا گیا، اس کی سینس کس طرح سے ڈیمیج کی گئی، اس کی باڈی ریئیکٹ کرنا چھوڑ گئی، وہ سے بولنا اس سے بند ہو گیا، اس کی بیوی کو کس طرح سے ٹارچر کیا، اس کے ماں باپ کو کس طرح سے بے بس اور مجبور کر دیا گیا، اس کے گھروں کے سامنے جا کر کس طرح سے قتل کر دیے گئے، اس کے گھروں کے سامنے جا کر پولیس فائرنگ کرتی تھی، درجنوں کی تعداد میں مسلح لوگ سول کپڑوں میں جا کر انہیں دھمکیاں دیتے تھے۔ کیا یہ باقی کسی میں ہوا؟ آپ جب بات کرتے ہو تو اس میں چاہے وہ جیدہ ہو، چاہے وہ یہ مبشر لقمان ہو، اس میں باقی جو چمچے کرچے ہوں، اس میں چاہے منیب فاروق ہو، اس میں صحافی ہو، اس میں دیگر ہوں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، جیو کا پورا گروپ ہے، جیو کے ساتھ جنگ گروپ بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اس ملک میں اپنی پیٹ پالنے کے لیے اور غداری کرنے کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یہ صحافی نہیں ہیں، یہ رائٹر نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف وہ چغل خور ہیں، وہ غلط رپورٹ دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن مبشر کو یہ نہیں یاد آیا، یہ نہیں سوچا اس نے کہ کیا بیلنس تھا، کیا جو ظلم اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا یہ والا ظلم نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ کیا یہی زیادتی مریم نواز کے ساتھ ہوئی؟ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے انہیں مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی گھریلو خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، عمران خان کی جو بہنیں ہیں جو گھریلو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، کیا ماضی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کسی کے ساتھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر کیسے آپ کہتے ہو کہ آپ بائسڈ ہو؟ پھر کیسے آپ کہتے ہو کہ آپ یہ سب کچھ ہو؟ یہ جو پروگرام آپ کرتے ہو، اس کی فنڈنگ آپ کو صرف اس لیے مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نوجوان طالب علموں کا ذہن چینج کریں اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں، نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ یہ ظلم عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف 2 3 4 6 صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوتا رہا، ہوتا تو 70 سالوں سے رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں سے اس ملک کے اندر سب کچھ کیا، جوڈیشری بھی اپنے قبضے میں لی، بیوروکریسی بھی قبضے میں لی، حکومت بھی 2 سال 2.5 سال 3 سال بعد وہ گراتے رہے، سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کرتے رہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس ایک دائرے کے اندر رہ کر کرتے تھے۔ لیکن جب عمران خان ڈٹ گیا، جب عمران خان کھڑا ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کو ہم ختم نہیں اس طرح سے کر سکتے، اب اس طرف یہ جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے جتنی فسطائیت،
पिछली कई हज़ार साला तारीख के अंदर हुई है, वो सारी की सारी जमा करके आज के दौर में कर दी। और फार्म 47 वाले जो मस्खरे हैं, वो मस्खरे आए रोज़ ऐसी कोई शिक लेके आते हैं। कभी वो आम आदमी को दहशतगर्द बना देते हैं, कभी शरीफों को दहशतगर्द कर देते हैं, कभी किसी को मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं। ये सब कुछ करके वो सिर्फ अपनी 2 साल 2.5 साल की जो कुर्सी है उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन इनका हशर वही होगा जो काजी के साथ इस वक्त दुनिया में हो रहा है। ये जब भी निकलेंगे तो इनके साथ फिर कोई दूसरा ऐसा इन्हें बचाने वाला नहीं होगा। और जिस तरह से ईसा फाइज के साथ लंदन में जो उसकी असलियत दिखाई गई, तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीख पड़े, सारा मीडिया चीखा, ब्यूरोक्रेसी चीखी, इनको गैरत याद आ गई, इनको कल्चर याद आ गया, इनको शर्म याद आ गई, एथिक्स याद आ गए, इखलाकियात याद आ गई, इस्लाम याद आ गया। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से जो ये जुल्म कर रहे हैं, उसमें ना इन्हें इखलाक याद आता है, ना इस्लाम याद आता है, ना एथिक्स याद आते हैं, ना कोई और चीज़ याद आती है। हराम खाने में सबसे आगे, झूठ बोलने में सबसे आगे, फ्रॉड करने में सबसे आगे, 2 नंबरी करने में सबसे आगे, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में ये सबसे आगे हैं। और मौजूदा जो शहबाज शरीफ की ये जो रजीम चेंज की मुसल्लत शुदा ये जो टोला है, इसने अपने इस 70 साला दौर में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये ग़ुलामी भी ठीक तरह से नहीं कर सका, ये चापलूसी भी ठीक तरह से नहीं कर सका, ये तलवे भी ठीक तरह से नहीं चाट सका। और आखिर इस नुक्ते पे, इस नहज पे पहुंच गया कि अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या फिर सब अपने आप को खुदकुशी कर दें, या फिर कोई ऐसा इनकलाब आ जाए। लेकिन बाकी पीटीआई के अंदर जिस तरह से बातें चल रही हैं, पीटीआई मुकम्मल तौर पर जो इसकी जमातें हैं, इसके जो लीडर हैं, वो तकसीम हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, खौफ के अंदर हैं। कोई इनकलाब, कोई अली अमीन गंडापुर या कोई शेर अफजल मरवत या कोई दूसरा बैरिस्टर शैरिस्टर कुछ भी नहीं कर सकेगा। सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान को डिले करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक बार जिन जो कि इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।